बर्तमान देखंतु सुभद्रा योजना को नहीं आउ गोटे मो नुआ इनफॉरमेशन नहीं आसी देखंतु सरकार तरफ किछि दिन तले जो सुभद्रा योजनार तृतीय किस्तिर टंकाटी दिगला यही तृतीय किस्ती एमती किछि महिला रही जो मानकर सबकि ठीक रही तथापि से माने सुभद्रा योजना अधीन एथर जहाँकि 5,000 टंका लेखाएं पाई नांती तांकर टाटस जो रही से टाटस टी चेक कलापर सबकि ठीक रही तथापि से माने सुभद्रा योजना अधीन टंकाटी पाई नांती देखंतु से माने प्रथम किस्ती 5,000 टंका पाइचंती द्वितीय किस्ती 5,000 टंका पाइचंती किंतु सरकार तरफ ए जो तृतीय किस्तीर टंकाटी दिगला तृतीय किस्ती जहाँकि से माने 5,000 टंका पाई नांती अर्थात से माने बाद पड़ जाइचंती तेबे से माने कौन कले आगकू सुभद्रा योजना अधीन टंकाटी पाई पारिबे तांकर तृतीय किस्तीर टंका पाई पारिबे ता सहित आगकू जेतेडा भी किस्तीर टंका दिया जिवो से सबु किस्तीर टंका कौन कले से माने पाई पारिबे आपनकु मु ए वीडियो माध्यम रे पूरा डिटेल जणे देबी सेति आप माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं जो माने चैनल को एजाय सब्सक्राइब कर नाहंती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु देखंतु सरकार तरफ अगस्त 9 तारिख रे जो सुभद्रा योजनार तृतीय किस्तीर टंकाटी दिगला यही किस्ती बहुत सारा महिला जहाँकि बाद पड़ जाइछंती तेबे से महिला माने केमिति टंकाटी पाई परिबे आपनको मो जणे देबी जहाँकि आपने से प्रोसेस रे कले आगकू सुभद्रा योजना अधीन टंकाटी पाई परिबे जो प्रोसेस टी रही से प्रोसेस टी जदि आपने करूचंती 100% आपने टंकाटी पाई परिबे ता पूर्व देखंतु आपनको मो जणे दछि जे सरकार तरफ एथर जो कटा जायछि जो महिला मानकू दिया जाय नाही से माने काहे कि बाद पड़िचंती प्रथमे आप माने जानि रखंतु तापरे आप माने कोन कले टंका पाइबे से नै मते आपनको मु डिटेल जणे देबी प्रथमे देखंतु आप माने जो बाद पड़िचंती क्यों कारण पई बाद पड़िचंती देखंतु आपनकर सब किछि ठीक रहिछि आपनकर टाटस टी को आपण चेक कर देले टाटस रे सब किछि ठीक रहिछि किंतु आपनकर जो आधार कार्ड टी रहिछि सेही आधार कार्ड टी बैंक अकाउंट रे लिंक नाही आपणकर द्वितीय किस्तीर टंका बेले आपणकर आधार कार्ड टी बैंक अकाउंट रे लिंक थिला किंतु कौनसी कारणरो आपणकर जो आधार कार्ड रही से आधार कार्ड टी डीएक्टिव हो जाइए आपणकर आधार जो डीबीटी सीडिंग कह जाउछ डीबीटी सीडिंग टी आपणकर आगरु एक्टिव थिला एई तृतीय किस्तीर टंका देबा पूर्वरु आपणकर डीएक्टिव हो जाइए से कारण पई आपण जहाँकि बाद पड़चंती एटा आपणकर गोटे प्रथम कारण रही 2 नंबर रही किछि लोकंकर बैंक अकाउंट बंद हो जाइए किसी महिलांकर जो बैंक अकाउंट रही से बैंक अकाउंट टी बंद हो जाइए जहाँकि बैंक तरफ बैंक अकाउंट टी को कौन सी कारण बंद कर अर्थात आप 3 मास भितर कौन सी ट्रांजैक्शन कर नथिबे अर्थात 90 दिन भितर कौन सी ट्रांजैक्शन कर नथिबे सेतिपई आपनकर जो बैंक अकाउंट रही से बैंक अकाउंट टी बंद हो जाइए सेटा मते गोटे कारण रही 3 नंबर देखंतु किछि महिला को 60 वर्ष रु ऊर्ध्व हो जाइए जहाँकि सेमानंकु सुभद्रा योजनारू बाद दिया देखंतु माननीय उपमुख्यमंत्री प्रभाती कही सारी जे 93,000 महिलांकर जो बयस 60 वर्ष रु ऊर्ध्व हो जाइए लिस्ट एसएसपीडी डिपार्टमेंट को दि जाइए सेमाने एथर भत्ता टंका पाई पारिबे आपनको जदि सेमिति 60 वर्ष रु ऊर्ध्व हो जाइथिबो सेतिपई मध्ये आप माने बाद पड़िथिबे एइटा मध्ये गोटे कारण रहिछि नेक्स्ट देखंतु 4 नंबर रे कौन रही देखंतु एमती किछि महिला रही जो माने कि धान मंडी रे धान विक्रय करबा पई पंजीकरण कर दैचंती एवं पंजीकरण कला समझ रे समा जा कि 5 एकड़ रु अधिक जमी दे दैचंती 5 एकड़ रु अधिक जमी देकी रजिस्ट्रेशन कर दैचंती सेही क्षेत्र रे मध्ये बहुत सारा महिला जा कि बाद पड़ जाइचंती तांको पाखरे देखंतु 5 एकड़ रु अधिक जमी रही तथापि से माने सुभद्रा योजना अधीन आगरू टंका पाउथुले एबे जेहेतु से माने धान मंडी रे धान विक्रय करबा पई पंजीकरण कले सरकार नजर को आसिला सेतिपई सरकार तरफ से परी महिला को काटी देइचंती जहाँकि सेमानक अकाउंट को सुभद्रा योजना अधीन 5,000 टंका लेखाएं ट्रांसफर करिनाही तापर देखंतु नेक्स्ट कोन रही नेक्स्ट रही सरकारी चाकरी करचंती देखंतु एही भितरे किसी महिला सरकारी चाकरी मध्य पाई जाउचंती जो माने पूर्वरु टंका पाउतले अर्थात द्वितीय किस्तीर टंका पाइला बेले सेमाने जाकी कौनसी सरकारी चाकरी पाई नथिले या भितरे किसी महिला जाकी सरकारी चाकरी मध्य पाई जाइचंती सेतिपई सेमाने जाकी सुभद्रा योजना रे बाद पड़िचंती काहेकि ना तांकर डॉक्यूमेंट टी सरकारनकर पाखको जाइची सेमाने जो चाकरी करचंती सेही डॉक्यूमेंट टी सरकारनकर पाखरे पहुंची जाइची
ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭେରିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ଚାକିରି ସୁ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କିଛି ମହିଳା ଯାହାକି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଭିତରେ କିଛି ମହିଳା ଯାହାକି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଲା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯାହାକି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାହାକି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକି ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଯାହାକି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ମହିଳା ଯାହାକି ଗାଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି, କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ଗାଡ଼ି କିଣାଯାଇଛି, 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି କିଣାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମହିଳା ଯାହାକି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏ ଗାଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି, 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି, 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ରିଜନ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଟାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେହି ସବୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭୁଲବଶତଃ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସରକାରଙ୍କର ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କଟାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ରିଜନ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମିତି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କାଟି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଆସିଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଘରେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଯଦି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଭତ୍ତା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମେନଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି କେମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମ ଶାସନ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନାଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, এই ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେ ଅସୁବିଧାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ, ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ এই ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି, এই ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଚାଟବୋର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। এই ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ସେଭ୍ କରିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଚାଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ସରକାରଙ୍କୁ ଚାଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି 14471। এই ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ସିଧାସଳଖ ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ କଲ୍ କରିକି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ସିଧା ଆପଣଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇଟା ଯିବ, ଏଇ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଲ୍ଟି ଯିବ। ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ସେ ଶୁଣିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ସେ ଯାହାକି ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଜନାର ଲାଭଟି ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଜନାର ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର 20ଟି ବିଭାଗର 150ଟି ସେବା ପାଇଁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ PDF ରହିଛି, ମୁଁ PDFଟି ଓପନ୍ କରିଦେଉଛି। ମେନଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ରହିଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ପାଇଁ, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ପାଇଁ, ଶହୀଦ ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ପାଇଁ, ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ
नंबरटी रही व्हाट्सअप जदि करने चाहते व्हाट्सअप जन पारे कॉल करने चाहते जदि आप कॉल करके सरकार को जन पारे जहाद्वारा आपणकर सबकि समाधान कम दिन भितर हो देखु सबुठारु बड़ कथा हूँ सरकार तरफ जो व्यवस्था रही यही व्यवस्थाटी एवं आरंभ करचंती अर्थात किछि दिन आगरू आरंभ करचंती जेहेतु एबे व्यवस्थाटी आरंभ करा जायछि आपणकर समस्याटी यही माध्यम रे जल्दी शुणिबे सेतिपाई जो माने टंका पाई नाहंती आपणको भूलवशत जदि काटी दिया जायछि एवं आपण जदि योग्य अटंती आपण एही प्रोसेस रे सरकार को आपणकर असुविधाटी जणांतु जहा द्वारा कम दिन भितर आपणकर समस्यार समाधान हो पारिबो एवं आगो को आपण सुभद्रा योजना अधीन रे टंकाटी पाई परिबे। ठीक अछि एथिला आपणक पई सुभद्रा योजना को नहीं गोटे बड़ अपडेट आपण मानक वीडियोटी केमती लगिला कमेंट बॉक्स रे निश्चय गोटे कमेंट करंतु।